Guys, ang dami ng manok na yan, guys, oh. Guys! Sabi ko, guys. Nakikita mo na guys! Okay, guys, okay. Guys! Okay, guys. Sila po nagkatuwa nga, nahintay po sila, guys. To. Yung bibinta ng manok, guys. Ang dami ng manok dito. Kay Shelly nito. Meat shop po, guys, oh. Ang dami manok, guys, oh. Okay, guys, dito. Maraming titimbang niya manok, oh. Ang dami din yung manok niya, guys. Okay, guys, oh. Timbang muna, guys. Isaw! Isaw. Ulo ng manok, guys. O, yung isaw. Guys. Yung bituan yan. Patay. Guys, ramon manok dahil. Nice, ang dami ng chicken, guys. Oh. Patay, guys. Patay. Atay, 1580 to. 1580 to. Muna na babalik yun.